अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम भट्ट। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक्जन आर.एन.बी हंदवारा फारूक अहमद शाह साहब। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे 2025 में किस तरह के जो नई प्रोजेक्ट्स है वो उन पे भी बातचीत करेंगे। और जिस तरह बखियाकर ब्रिज की बात करेंगे, जो लोगों की दिली ना मांग थी, वहाँ पे आज शदमद से काम चल रहा है। जिस तरह तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 करोड़ लागत से जो नई ब्रिज वहाँ पे तामीर जो है हो रहा है। कल फारूक साहब ने वहाँ पे दौरा भी किया है और डे एंड नाइट वहाँ पे काम भी चल रहा है। फारूक साहब, पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। जी, आपका भी। पहले तो आपके सारे व्यूअर्स और आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आपसे बात करने में बड़ी खुशी होती है क्योंकि आप हमारे जो हैं हमारे आर.एन.बी और पीडब्ल्यूडी के जनरली जितने भी हमारे जो हैं ये प्रोजेक्ट्स और जितने भी हमारे काम चल रहे हैं, तो आप कम से कम कुछ हमारे जो हैं इरादा करता हूँ कि वो हमारे प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, हमारे डिफेक्ट्स को भी रेज़ करते हैं और हमारे काम को भी सराहते हैं। तो इस हवाले से मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जब से हंदवारा का ओहदा संभाला कि लास्ट टाइम तकरीबन 1.5 साल से आपने हंदवारा का एज ए एक्जन ओहदा संभाला, जिस तरह आप काम करें लोग काफ़ी ज़्यादा सराहते, क्योंकि आपकी काविशों की वजह से जिस तरह आपने काम किया, आपकी जो सबऑर्डिनेट्स है या आप काम करें, आप ग्राउंड जीरो पे जहाँ पे भी काम चलता है खुद आप वहाँ पे जायजा लेते हैं। जिस तरह मैंने कल देखा, कल रात के दौरान आपने बखियाकर ब्रिज का दौरा किया, वहाँ पे डे एंड नाइट काम चल रहा है। आपकी काविशों की वजह से वहाँ पे जिस तरह लोगों की दिली ना मांग थी, अब कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उनको पता है कि 1.5 साल में या 2 साल में हमारा जो ब्रिज है वो कंप्लीट होगा। 2 साल से तो देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिटरमिन्ड है और हमारे जितने भी हायर अप्स हैं उनकी डायरेक्शंस पे ही हम काम करते हैं। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है और हमारी जो पीडब्ल्यूडी एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे के सारे हमें कंटिन्यूअसली जो हैं इस बात को मॉनिटर करते रहते हैं कि हमारा जो काम है वो अपने टाइम पे और विद क्वालिटी और एश्योरेंस के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। उस हवाले से हमारी जो मीटिंग्स कंटिन्यूअसली होती रहती हैं और डायरेक्शंस होती हैं, तो उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो है अपनी मेहनत भी उसमें चली जाए और हमारा जो दिन रात का जो हमारा काम है वो लोगों की नज़रों में भी आए और लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। इस हवाले से हम जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सबऑर्डिनेशन टीम है बहुत बेस्ट है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है कि जब उसकी जो टीम है वो उसके डायरेक्शंस को फॉलो करती है और लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करती है और अपना जो कीमती वक्त है उस अपने कामों में लगाकर उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे ब्रिज जो अभी जहाँ पे काम चल रहा है, जिस तरह मैंने देखा कि आपका तलवारी ब्रिज है, वहाँ पे भी अभी काम चल रहा है। जो हेरल का एक ऊपर ब्रिज है, वहाँ पे भी कंप्लीट होगा, वो अब लोगों के लिए वक़्फ़ जल्दी होगा। तो और कितने जो प्रोजेक्ट्स है, नए प्रोजेक्ट्स कुछ आपने जी, हमारे हंदवारा में जो है ना, हंदवारा में हमारा जो है अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो हमारे अंडर दिस कंस्ट्रक्शन है, उनका हमारा टाइम फ्रेम जो है वो हम परफेक्टली उसको टाइम फ्रेम के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। एक्सेप्ट कि अगर कहीं इल्ला कोई मुश्किलात आ जाती है साइट की या कोई ऐसी इनएविटेबल कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसको हम नहीं अपने लेवल पर हल कर सकते हैं, तो उसको छोड़ के बाकी हम जो है सारे के सारे टारगेट्स जो अपने जो हैं अचीव करेंगे इंशाल्लाह विद इन एंड बिफोर द टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स हमारे जहन में जो हैं, जो उनका हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी डीपीआर सबमिट किए हैं, उनमें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हमने रखे हैं। एक तो हमने मेनली जो है राजवार के लिए रखा है प्रोजेक्ट, हंदवारा टू राजवार, वो बंगस रोड तक जाएगा, जो हमने गवर्नमेंट को अभी सबमिट किया है 28 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो हमें उम्मीद है कि वो इस साल हमारा अप्रूव हो जाएगा। इसके साथ में हमारा जो है हंदवारा के लिए आपको पता ही है कि यहाँ जो है ये हमारा जो है पार्किंग मल्टी स्टोरी पार्किंग, हम 4 स्टोरी पार्किंग बना रहे हैं अपने हॉस्पिटल के नज़दीक में, मैकेनिकल पार्किंग हमने प्रपोज किया था, लेकिन चूंकि साइट की वजह से वहाँ जो है हमारी जो लैंड है थोड़ी कम है, 3-4 कनाल हमारे पास लैंड है टोटल, तो उसको हम यूटिलाइज करके अब हम मल्टी स्टोरी पार्किंग एक हमने डीपीआर प्रोड्यूस किया है 24 करोड़ का, वो भी हमने गवर्नमेंट को भेज दिया है। इसके साथ में हमारे अड्डे के लिए जो है हम आपको पता है अड्डे की बहुत बुरी हालत है, तो उसके लिए हमने प्रोजेक्ट जो है प्रिपेयर किया है 12.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट। तो वो भी हम आज या कल परसों में वो हम म्यूनसिपलिटी हंदवारा को सबमिट करेंगे और उसको ऑनवर्ड सबमिशन के लिए हम अप्रूवल के लिए भेज देंगे। इसके साथ में एक और प्रोजेक्ट हमारा जो है वो है बटाइन वदपुरा जो रोड है, जहाँ से हम अभी नई प्रपोजल भी हो रही थी कुछ 2-3
اور ہمارا ٹرانزٹ اکوموڈیشن کا ہے وہاں سے اور DPL کا ہے, ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم ایک جو روڈ بنا رہے ہیں وہ ٹائن وودپورہ سے ہم نے 28.5 کروڑ کی کا پروجیکٹ جو ہے وہ آن دا بیسس آف ٹوریزم پیٹرن وہ بن رہا ہے پروجیکٹ, ٹو لینڈ, تو وہ بھی ہم نے بھیج دیا ہے گورنمنٹ کو پرپوزل کے لیے. اور اس کے ساتھ میں ہم نے جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے ایک پروجیکٹس کچھ پرپوز کیے ہیں, جیسے اسکول بلڈنگس کے لیے 10 روم اسکول بلڈنگس, جو نیکسٹ 10 روم اسکول بلڈنگس جو ہم بنا رہے ہیں ان میں ہم جو ہے جو یہاں پر ونٹرس میں جو پرابلمس ہوتی ہیں کشمیر کے موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کو, تو اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے جو انٹرنل اس کا سارا آن دا ڈائریکشنز آف وردی DC میڈم ہم نے وہ کیا ہے کہ اس کا جو ہم کشمیری سٹائل میں جو پینلنگ وغیرہ باقی چیزیں اس کا جو انٹرنل فنشز کو ہم نے چینج کیا ہے, ایکسٹرنل لکس کو چینج کیا ہے, اس کی وجہ سے ہم نے جو پروجیکٹس بنائے ہیں ہمارا 4.5 کروڑ کا ایک جو اسکول بلڈنگ ہے 10 رومڈ وہ ہم نے پرپوز کیا ہے 8-10 جگہ, تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے وہ بھی اپروو ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ میں ہمارا سماگرا کا پروگرام چل رہا ہے, وہ تو آپ کو پتا ہے ایجوکیشن کا بہت بڑا پروگرام ہے, تو وہ سماگرا والے دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی بڑے اچھے پروجیکٹس ہم نے پرپوز کیے ہیں. تو الحمدللہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے جو آئندہ سال جو ہے ہندوارہ کے لوگوں کے لیے ایک بہترین سال ثابت ہوگا. جس طرح چلتا کہ وہاں پہ لوگوں کی دیر نماز جو وہاں پہ تحصیل بلڈنگ ہے وہ ریٹل بلڈنگ میں ہے, اب آپ نے وہاں پہ نئی بلڈنگ جو تعمیر آپ کر رہے ہو کب تک جو ہے وقف ہوگی, اور بتایا جا رہا ہے کہ 80% کام جو ہے وہاں اس پہ کمپلیٹ ہوا. کون یہ تحصیل بلڈنگ آپ بنا رہے ہیں جو کہاں زٹلڈارہ میں؟ ہاں زٹلڈارہ میں, جو زٹلڈارہ کے لیے ہمارے جو ہے نا آپ کو تو پتا ہے کہ راجوار کے لیے ہم نے مشخص پروگرام کیے ہوئے ہیں, اور اس میں جو ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ جو ہے وہ بیسیکلی اس ایریا کو ہمیں لوکیٹ نہیں ہو رہا تھا, تو ابھی جو ہمارے وہاں تحصیلدار صاحب ہیں ہی از آلسو ویری انٹرسٹڈ اینڈ ویری ڈیڈیکیٹڈ پرسن, تو ان کی کاوشوں کی وجہ سے ہماری جو زمین جو ہے وہ اب لوکیٹ ہو گئی ہے. تو اس میں ہم بنا رہے ہیں ایک بیسیکلی وہ ایک جو ہے نا وہ کمپلیکس ہوگا جس میں گورنمنٹ کے آلموسٹ سارے آفیسز جو ہیں وہ اس میں لوکیٹ کر دیں گے. تو اس کا بھی ہم نے جو ہے فیوچر پلان رکھا ہوا ہے. تو ابھی جو بلڈنگ ہے وہ تو کمپلیٹ ہو رہی ہے, بہت جلدی کمپلیٹ ہو جائے گی, لیکن اس کے ساتھ میں ہم ایک جو ہے وہاں ایک منی ایڈمنسٹریٹو ٹائپ سیٹ اپ بلاک بنا رہے ہیں جس میں آلموسٹ ہر ایک آفس جو ہے لوکیٹ ہوگا, تاکہ کسی بھی بندے کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ایک ہی آفس میں اپنا سارے کا سارا کام کر لیں گے. جس طرح آپ نے کام کیا وہاں پہ تمام جو وہاں پہ ڈرینیج بلاک ہوئی تھی آپ کی کاوشوں کی وجہ سے, جس طرح انہیں لوگوں نے سراہنا بھی کیا کہ R&B ڈپارٹمنٹ, جس طرح میں نے خود دیکھا, میں نے وہ اسٹوری بھی کی ہے, آپ سے بھی جانے کی کوشش کروں گا کیونکہ وہاں پہ سارے جو روڈس تھے یا کہیں پہ پائپ تھی آپ نے وہ ٹھیک کیا ودن ٹائم میں. تو جی اس میں زچلدارہ میں ہماری جو پرابلمز ہوتی تھی وہ بیسیکلی ہمارے جو محکمے 2-3 ہمارے جو ہیں وہ اس کا کوارڈینیشن صحیح طریقے سے پتہ نہیں لگ رہا تھا, اس کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کام کس کو کرنا ہے. تو اس وجہ سے پھر ہم نے ایک جو جوائنٹ میٹنگ کی, اس میں ہمیں ڈیسیجنز کچھ لیے, جس کی وجہ سے ہم نے جو یہ پرابلم تھی کامن پرابلمز جو تھی ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ہمارا محکمہ جو ہے R&B اس کو ایز نوڈل ڈپارٹمنٹ بنایا گیا. دیٹس وائی کہ ہم نے جو ہے وہ سارے کام جو ہیں وہ خود ہی سنبھالنا شروع کر دی ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہاں کے جو اپنے پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں PRIs ہیں اور میں ان سب سے ملا ہوں, اور ان سے بھی میں نے درخواست کی تھی کچھ چیزوں کے لیے. تو ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے ریسنٹلی زچلدارہ میں ہم لائٹس وغیرہ بھی لگا رہے ہیں, تو اس کا ہم نے جو ہے ٹینڈر آؤٹ کیا ہوا ہے, الاٹمنٹ کر دی ہے, تو ود ان آف نیکسٹ ویک آلموسٹ وہ کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب اس میں ہمارا جو ہے جو نائٹ ویژنس کے لیے اور ٹریفک اس کو کنٹرول کے لیے اور باقی جو ڈرینیج پرابلمز ہیں ان سے سب کی سب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سال میں ہم ریموو کریں گے. اسٹیکر منسٹر سے میٹنگ ہوئی, اس میں یہ ہوا کہ ہم 2 ٹائپس کے اسٹیڈیمز جو ہیں آلموسٹ جہاں جہاں بھی ہمیں جگہ ملے گی وہاں لوکیٹ کریں گے. ان میں ایک تو فٹ بال گراؤنڈز ہیں جو ہم 2.5 کروڑ کے بنوا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ میں ہمارا ایک اور گیم آپ کو پتہ ہی ہوگی فٹسل اس کو فٹسل کہا جاتا ہے. وہ ایک شارٹ گراؤنڈ ہوتی ہے جس میں بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں اور ان کا اسٹیمنا بہت بڑھتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے 1-2 جگہ پر اس کا جو ہے ٹرائل بیسس پہ ہم 2 اسٹیڈیمز بنا رہے ہیں. ابھی ایک موسٹ پروبیبلی نگری ایریا میں اور ایک سوگام ایریا میں بنے گا, تو ان کو ہم ٹرائل بیسس پہ کریں گے. اگر وہ کامیاب رہتا ہے تو اس کو ہم سارے ڈسٹرکٹ میں اور آلموسٹ بڑے تمام گرلز سکولز میں ہم اس کو انسٹال کر دیں گے, تاکہ وہ ہمارے آنے والے جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بھی آگے نکل آئیں. جب ہندوارہ مین ٹاؤن کی بات کریں جو چھوٹا بڑی پورا, وہاں پہ آپ بڑی ایک جو ہے پبلک پارک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو. جی وہ میونسپلٹی کے پروگرامز میں ہمارے 2 پروگرامز تھے, ایک ہندوارہ کے لیے پبلک پارک اور ایک میرج ہال. تو میرج ہال بھی آلموسٹ آپ کو پتہ ہے وہ آلموسٹ 80-90% کمپلیٹ ہو گیا اسی سال میں. تو اس سال میں ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے
देंगे लोगों के लिए। और जो हमारी पार्क है, पब्लिक पार्क जो ब्राइटपुरा में बन रही है, उसको भी हम बाय द एंड ऑफ मार्च इंशाल्लाह लोगों के लिए वक्फ कर देंगे। तो नेशनल टेलीविजन पे या सोशल मीडिया लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इलीगली तरीके जो है, जहाँ पे आपका कहीं पुल बन रहा है लाखों करोड़, वहाँ पे इलीगल माइनिंग वहाँ पे हो रही है, या जितने भी मार्केट का कूड़ा करकट वो उसी ड्रेनेज में फिर ब्लॉक होते हैं, फिर परेशानी का सामना करना, तो उस वाले से देखिए, एक चीज जरूरी है, हमने सिविलाइज सिटीजनशिप को इख्तियार करना है। एग्जैक्टली चाहे हम वो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, चाहे हम वो लोकल रहने वाले लोग हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, या हमारे जो जितने भी स्टूडेंट फॉक है, यूथ है, इन सब को मिलके हमने सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। तो सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए हमने सिविलाइज्ड रूल्स जो है अपने ऊपर लागू करने हैं खुद ही। इसमें किसी पुलिस की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, किसी आम लॉज की ज़रूरत नहीं पड़नी। एक आदमी की सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ उसका जो एक सिविलाइज सिटीजनशिप उसने इख्तियार करनी है। उस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि हमने सफाई का ख्याल, ड्रग से दूर, और हमने जो है जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं उनकी सेफ गार्ड खुद ही करनी है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमारी सोसाइटी एज ए फेलियर सोसाइटी होगी, और अगर हम इसको कर पाते हैं तो वी विल कंसिडर आवरसेल्व्स कि हम एक कामयाब सोसाइटी है। और कामयाब सोसाइटी को बढ़ने के लिए जवानों का बहुत अहम रोल होता है, और मैं अपने यूथ को स्पेशली मैं आपके माध्यम से उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका सेफ गार्ड के लिए वो एक खुद से ही स्टेप ले, और आने वाले फॉक को, जितने भी छोटे बच्चे हमारे हैं, उनको अपने घर में समझाएं कि कौन सी चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए बिगाड़ते हैं। तो बिगाड़ते चीज़ों से दूर रहें, स्पेशली ड्रग्स की मेनन से दूर रहें, और एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, और सही तालीम, सही सिविलाइज सिटीजनशिप को इख्तियार करें। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ एक्जन हंदवारा आरएनबी फारूक अहमद शाह साहब। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए साफ तौर कहा कि 2025 जो हमारे लिए खुशी और शादमानी लेके आई, क्योंकि 2025 में जिस तरह इसने कहा कि गुलिस्तान न्यूज़ के साथ साफ तौर ने बात करते हुए ये कहा कि जो देरी ना मांग थी बखेकर ब्रिज की हमने बात की, लाखों करोड़ रुपए वहाँ पे रात दिन वहाँ पे काम चल रहा है। जितने भी काम है वो इंशाल्लाह टाइम पे जो कंप्लीट होगा, और जिस तरह ये काम करे, इस काम को भी लोगों के साथ साथ हम भी अपने चैनल गुलिस्तान नेशनल टेलीविजन पे सराहते हैं। जब से उसने हंदवारा का ओहदा संभाला तब से लोग भी इसका काफ़ी ज़्यादा सराहना कर रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए कैमरामैन शाकिर भट्ट के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ हंदवारा।